May tungod kini the futility of relying on Egypt. The futility of relying on Egypt. Alaot kadtong miadto sa Ehipto aron sa pagpakitabang sa nagsalig sa kadaghanan sa ilang mga kabayo ug sa kadaghan sa ilang mga karwahe ug sa gahom sa ilang mga sundalo. Inay sa balaang Dios sa Israel aron mangayo kaniyag tabang. So aning chapter nasuko si Lord kay ang mga tao nagsalig na sa tabang sa Egypt kay daghan kay silang kabayo, daghan silang karwahe. Instead kuno nga mangayo silang tabang sa balaan nga Dios sa Israel, wala nila buhat. So tanaw na to ang dagan sa mga istorya. So verse 1 pa lang daan nag-declare na og negative si Lord nga alaot kadtong misalig sa Egypt or Ehipto aron pagpakitabang. So in English, what sorrow or woe to those who look to Egypt for help, trusting their horses, chariots, and charioteers, and depending on the strength of human armies instead of looking to the Lord, the Holy One of Israel, who are alaot. What sorrow awaits unsa ang kagul-anan ng paabot. Okay, in verse 2, maalamon ang Dios ug may gahom sa pagpahamtang og katalagman ug dili gayud mubakwi sa iyang gisulti. Makigbatok siya sa mga taong dautan ug niadtong nanalipod kaniya. So isaysay diri unsas ang Dios sa verse 2 that sa iyang kaalam ang pagkaalamon, the Lord will send great disaster. He will not change his mind. He will rise against the wicked and against their helpers. So sa kaalam si Ginoo, sa iyang pagkamaalamon, magpahamtang siya og katalagman og dili gayud bubakwi sa iyang gisulti. Nga na siya ka determinado kung unsa iyang plano. Makigbatok siya sa mga taong dautan ug niadtong nanalipod kaniya. Makigbatok siya sa mga taong dautan. Ang mga dautan iyang kontra apan panalipdan niya atud og niadtong nanalipod kaniya. Okay, og niadtong nanalipod kaniya matud pa. So mo panalipod siya sa mga taong nagduol sa iya apan katong nakigbatok kaniya, nagsukol kaniya is iya gayong iya gayong silutan. In verse 3, ang mga Ehiptohanon tao lamang og dili Dios. Ang ilang mga kabayo mananap og dili espiritu. Inigbakyaw sa Ginoo sa iyang kamot, mga tumba sila ingon man ang iyang gitabangan og mga matay silang tanan. So gisaysay diri nga kay nagsalig man sila sa Ehipto ang ilang pagtuo nga mao'y makatabang nila sa ilang kaimtang kay daghanay kuno karbahi daghang kabayo. Oo, apan nag-ingon na si Lord kay nakabalumang gid si Lord nga dito na sila nagsalig, wala na sila sa Ginoo. And then, ang mga Ehiptohanon tao lamang og dili Dios sa ato pa sa ibasabot ani nga verse. Kung magsalig ta og tao, magsalig tag tao ug magsalig ta og tao pud, nasuko si Lord. Gusto niya sa iya ta mosalig kay siya masaligan o may kasiguruan ang atong kahimtang dili pagid siya masuko. Apan kung magsalig tag tao, magbutan kalibutan na o magsalig ta sa kalibutanong tabang dili sa naghimo sa kalibutan, masuko gid si Lord. Ibakyaw daw kuno niya ang iyang kamot ug mga tumba sila ingon man ang ilang itabangan ug mga matay silang tanan. So nag-declare na si Lord unsa dangatan ato nagsalig sa
tabang sa kalibutan o mga butang ni kalibutan. Mga tumba sila ingon man ang ilang gitabangan o mga matay silang tanan. It's death. Nag-declare na si Lord unsay dangatan nila. So na-challenge si Lord kung ang mga tao nagsalig na sa tawhanong tabang, kalibutan ng tabang. Gusto ni Lord ang kaniya mo salig nga naghimo sa kalibutan kay gamahanan man siya. So kung ma-deceive na atong una ang atong pagbati una pagtuo paingon na sa kining kalibutanon nga huna dili na langit nun o mawad-an na o pagsalig sa Ginoo sa tao na makita niya isog ni sila daghan ni kwarta, daghan ni karwahi, daghan ni sila og muna. So nakalimot nga gamanan ang Lord. Grabe siya motabang, kay bulungan siya motabang. Pumutingan ni Lord, ibakyaw sa Ginoo yang kamot. Kay suko na siya. Og mga tumba silang tanan, walay mapili, walay mabilin. Kay aron pa ilan ni Lord nga dili maayo inyong gibuhat, inyo kong challenge, inyo kong provoke, inyo kong gipalagot. So si Lord maglagot na daghan gid mag-ugot sa kapait, kalisang sa iyang pagabuhaton. In verse 4, nag-ingon ang Ginoo kanako, sama sa liyon nga magngulub kon makatukob, kung pili mahadlok sa singgit o kabana sa mga magbalantay sa karniro, nga magpanon sa pagdasdas kaniya. Walay makapugong kanako sa pagpanalipod sa bukid sa Siyon, kay ako mao ang Ginoo nga labing gamhanan. So gisaysay dinhi kung unsay buhaton sa liyon, unsay pagpadayeg sa liyon, kung siya makatukob, magmulob siya o roar siya o pasabot nga nakatukob siya o matudpad diri dili siya mahadlok sa singgit sa kabanha sa mga magbalantay sa karniro nga magpanon sa pagdadasdas kaniya. Kaya nga na siya ka strong, kaya nga na siya ka confident nga walay makakuan sa iya pakgang niya. So walay makapugong kanako sa pagpanalipod sa bukid sa Siyon, kay ako mao ang Ginoo nga labing kamahanan. So kung panalipdan niya ang bukid sa Siyon, atod pa walay makapugong pod sa iya, kay ako man ang labing kamahanan. Ug sama sa langgam nga nanalipod sa iyang mga piso, ako ang Ginoo nga labing kamahanan, manalipod sa Jerusalem aron pagluwas niini. So manalipod si Lord sa iyang katawhan sama sa langgam nga or inakanan nalipod siyang piso. Inayin nga nalipod siyang piso. Ako ang Ginoo nga labing kamahanan, malipod sa Jerusalem aron pagluwas niini. Ang Dios miingon, o katawan sa Israel, nakasala kamo, batok kanako, kay inyo man akong gisupak, apan karon balik nga ri kanako. So naghatag si Lord og grace period bisan tuod nakasala sila, batok kaniya, kay gisupak lagi ko na siya, wala ni patuo, ni disobey. Challenge siya, naghatag siya og chance, apan karon balik nga ri kanako. Atod pa, return return to me, balik kamo kanako. In the English, though you are such wicked rebels, my people, come and return to the Lord. Bisan kamo mga tiga, mga gahig ulo, akong katawan, balik kamo sa Ginoo. So gusto nila manguli sila, mabalik sila sa Ginoo. In verse 7,
niadtuon niyang adlaw isalikoy ninyo ang ninyong tanan ang inyong mga Diyos nga plata o bulawan na inyong gibuhat tungod sa inyong pagkamaso pilon. So sa verse 7 gipadayeg diri nga na ay moabot ang adlaw nga isalikoy na nila sa katawan sa Dios ang ilang mga Diyos nga pinuhat lamang sa plata o bulawan. Ug matud pa nga gibuhat tungod sa inyong pagka-maso pilon. So, i-declare na ni Lord, yan ang gipadayag nga naay adlaw nga ang mga Diyos sa mga katawan niya hikling na, matod pa, isalikway na. Kay nakasabot na sila nga dili daay dapat to mo ilang simbahon daygon yukbuan kun dili ang buhi gayud nga Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta nga nanalipod kanila nag-uban kanila gikan pa sa Egypt hangtod sa yuta sa saad. Ipakita ni Lord ang iyang pagkamanan, iyang pagkamilagro. Verse 18, unya pamatyon ang mga taga-Assyria sa espada nga dili is iya sa tao ug mukagyo sila og olipnon ang ilang mga batan-ong sundalo. So isa-isay na unsay future sa Assyrians. The Assyrians will be destroyed not by the swords of men, dili pinaagi sa espada sa mga tao. The sword of God will strike them. Ang espada sa Ginoo mo ay maglaglag kanila. And they will panic and flee. O sila mga hadlok o makalagyo. The strong young Assyrians will be taken away as captives. Kuanon sila? Himuon silang captives or binihag sila matud pa sa pulong sa Ginoo. Kagyo sila og ulipunon ang ilang mga batan-ong sundalo. So mao na silud na asya plano sumala sa iyang kagustuhan, sumala sa nakita niya sa mga katawhan unsay mga kalaki. So may lagi na kung silud na himuot na to, it's a favor ing ihatag na siya buhaton nga pabor para nato apan kung nahimo natang dili maayos ang atubangan ang iya pong kapungot iyang kalagot ang iyang paghukom o iyang ipahamtang. In verse 9 matuto dinhi tungod sa kalisang mudagan ang ilang hari ug biyaan ang mga opisyal o biyaan sa mga opisyal ang ilang bandila sa gubat. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga isimba didto sa Jerusalem diin may kalayo nga nagsiga kanunay aron pagsunog sa mga halad. So grabe no sa verse 9 tungod sa kalisang kay pamatyon naman sa Ginoo ang mga katawon sa Assyria not because of human sword or swords of men, but the sword of God. Og matud pa tungod sa kalisang mudagan ang ilang hari. Hadlok kaayong hari, dagan siya, masibat siya. Og biyaan sa mga opisyal ang ilang bandila sa gubat. So grabe no, manibat sila. Kay nalisang pag-ayo kay ang espada na sa Ginoo ay gigamit niya para pag silot, pag patay sa mga Assyrian. Kadiin na salig na sa tawhanon nga tabang nagsalig na sa kining kalibutan ng panabang nagkuan na sila sa naisuko nag-ay ang Ginoo sa ilaha. Ug matud pa dinhi pati ilang hari musibat na og mga opisyalis biyaan na nila ang ilang bandila sa gubat sa kalisang.
mao kini ang giingon sa Ginoo nga gisimba dito sa Jerusalem diin may kalayo nga nagsiga kanunay aron pagsunog sa mga halad. So gisaysay diri unsa ang Ginoo kung siya masuko. Gisaysay ang diri kung kinsa siya nga may kalayo daw siya nga nagsiga kanunay aron pagsunog sa mga halad. So kung ang halad sunugon, masunog, kay gidawat sa Ginoo, it means bulakan ang tao nga iyang halad gidawat sa Ginoo. So whatever nga atong gihalad ngadto kaniya nga gidawat sa Ginoo, it means blessed ta, na ay blessing abot, na ay atong ma-feel, makita nga mahimuot si Lord. Once nga mahimuot si Lord, naagid siya'y buhaton nga diin kahibulungan. So nasuko gid si Lord nga nagtan-aw, naminaw nga ang mga katawhan nagsalig na katabang sa Egypt. Kaya kan kuno karwahi, dakan sila kabayo. In times of war, apin nila makatabang tungod kay daghan sila ana. So kung magsalig na ta sa tao, kay abi nagmakatabang, abi nato makatabang sila in times that we need them without trusting God who can fully give us help in times of need. Masuko gid si Lord. Mo na bisan kinsa taon sa tanin ni kalibutan na gusto ni Lord our trust must be in the Lord, that He can help us in all our situations, delikado man og dili, o kuyaw man og dili. So trusting people, trusting the kining nasod nga diin makatabang ang ilang ayuda, naa sila ayuda, na sila tabang. Without trusting God anymore, can challenge the Lord. And if God is challenged, He is so terrible. Grabe gid ang pagkabuhaton. So in this chapter, we knew nga dili gid si Lord man suko, o dili gid si Lord man malipay kung atong pagsalig o paglaom wala na sa iya ka, naana sa kalibutan o sa mga butan ng kalibutan, mga taon ining kalibutan. So God knows kinsay atong gisaligan, kinsay atong gidangpan, kinsay atong gi-desire. So let's be careful sa atong mga motibo, atong una-una o atong decision, because it can affect us greatly when the Lord will get angry because of our wrong nato nga decisions, wrong action, wrong desire. Kay daw gimaliit na to si Lord, gibilitil na to si Lord, that He cannot trust us. But sa kuan ta nagsalig sa mga sa nasod, sa mga katawhan nga diin abi na to makatabang na to, pero dili di ay jud. So ingon the Lord, blessed is the man who trusted Him. Lanang tao nga nagsalig kaniya kay naatay madaw-daw, naa siya madaw-daw. So mo ni nga sa nagsalig man sila sa Egypt, nagkuan sila motong sa kay 31 man ni sa Isaiah 30 verse 6, sa 30 verse 6 atong basa sa 30 verse 6. 30 verse 6.
30 verse 6. Mao kini ang gingon sa Dios bahin sa mga mananap sa Negeb. Ang mga sinugo nila milatas sa makuyaw nga mga dapit. Diin magpuyo ang mga leon. Ang mga lalang nga bitin ug ang mga pak-ang halas. Idala nila ang ilang bakandi ikarga sa mga asno o kamilyo aron ihatag sa nasod nga dili makatabang kanila. Walay kapuslanan ang tabang sa Ehipto busa ginganlan ko siyag ang dragon nga walay kahon. So ani nga verse padayag si Lord nga ang mga tao nga nagsalig sa nagsalig sa Ehipto, sila, dala silang mga bahandi, apin nilag murabag peace offering, muraba og pakate, kay dala nila ang ilang bahandi gikarga sa mga asno o kamilyo aron ihatag sa nasod nga dili makatabang kanila. So naa sila gihatag na sila motibo kay magpakitabang sila panahon sa kagubot. So nakita ni Lord nga daghan ilang karga para ikarga sa asno mga bahandi nila aron ihatag sa nasod nga dili makatabang kanila. So walay kapuslanan ang tabang sa Ehipto. Busa ginganlan ko siya dragon nga walay gaong atod pa sa pulong sa Ginoo. And then in verse 10 na pod, sila miingon sa mga mananagna, ayaw pangitag pananawon ug ngadto sa mga propeta. Ayaw kami sulti unsay matarong, sulti hinuon kaming mga daot, kamig mga butang nga anindot paminawon ug matahom ang mga pananawon. So grabe no, gusto nila nga positive tanan na isulti kanila, walay negative. So na mga tao nga gusto sila gwaling nga pirmi, positibo, dili rebuke, dili pag warning, dili pagmadlong, kundi mga pagdasig lamang kanunay about gugma. So maingon sa mga manalag, ayaw pangitag pananawon ug ngadto sa mga propeta, ayaw kaming sulti unsay matarong. So dili na sila magpabadlong unsay matarong, kay they thought nga tarong pangit sila, but nga na sila ka-deceive. Sila rin naguna-una nga tarong pa sila, but in the sight of the Lord they are considered as wicked, they are considered as rebels, mga masupilon. Ug matod pa din ni sulti hinuon kami mga butang nga anindot paminawon ug matahom nga mga pananawon. So gusto nilang very positive nga message. They wanted to receive good messages, pero si Lord dili nga na alang gusto ni Lord nga ipadayag unsay angay nilang adawat nga mensahe. In verse 11, ayaw alihi ang among dalan, ayaw na kami sultii may tungod sa balaang Dios sa Israel. So dili na sila gusto nga sultian pa sila, mas may tungod sa balaang Dios sa Israel. Dili sila ganag paminaw. Busa nag-ingon ang balaang Dios sa Israel, kay wala man kamo magtagad sa akong isulti og nagsalig man kamo sa pagpanlupig og sa mga buhat nga daotan. Usa sad-an kamo, sama kamo sa habog nga paril nga may liki, naghirigna og katumbakon og kalit lamang mahugno. So saysay na unsay dangatan nila, mahugno sila kay wala man sila magtagad sa gisulti sa Ginoo, nagsalig sa Ginoo. So masuko gid si Lord kung ang atong pagsalig wa na ni naa sa mga butang nga kalibutan, mga tao ng kalibutan nga giilan na makatabang kay sapian, kuskan sila, powerful sila. That is not right before God. It will not please the Lord. Ug matud pa, ang iyang pagkahugno sama sa
kapusgay sa usa ka kulon ug walay tipak niini nga igong kasudlag kalayo ug magamit sa pagkabog tubig gikan sa atabay. So grabe gid pag kuan sa Ginoo, pagpusgay sa kuan iyang pagkasuko sa mga katawan sa Egypt nga dili na mapuslan kuno ang tanan, sama sa pagkahugno sa ang iyang pagkahugno sama sa pusgay sa usa ka kulon ug walay tipak niini nga igong kasudlag kalayo ug magamit sa pagkabog tubig gikan sa atabay. Mao kini ang pulong sa Ginoong Dios ang walang Israel. Balik kamo ngari kanako ug pakulay ug maluwas kamo diha sa kahilom ug pagsalig anaa ang inyong kusog apan dili kamo gustong mo himo niini. So gi-challenge si Lord nga mobalik sila sa Ginoo. Pero wala man sila apan dili kamo gustong mo himo niini. So gusto sino Ginoo mobalik sila. Kini mao ang pulong sa Ginoong Dios ang Israel, wala ang Dios Israel. Balik kamo ngari kanako ug pahulay ug maluwas kamo. So kung mabalik sila makapahulay sila ug maluwas. Walay trouble, walay problema kung balik sila. Apan dili kamo gustong mo himo niini. So maingon hinuon kana kamo, dili mahimo kay mangagiw kami sakay sa tulin nga mga kabayo. Busa ang layas kamo apan apan mas tulin ang nagukod kaninyo. So giwa gid sila lungi sa Ginoo. Gipang gukod sila sa Ginoo sa kapungot. Suko gid kay si Lord. So God is telling us to not trust anybody nga atong gisaligan nga makatabang nato aning kalibutan na. Instead sa Ginoo ta mag fully trust. So we are reminded by the Lord to trust Him 100% because He can be trusted. He is powerful enough to do things that can help our situation. He can move mountains by His power, by His word. He can command anybody to do something as He commanded. So sa iya ta mo salig, and God will just do an amazing things for us. But kung opposite na itong buhaton, naan kaya buhaton ang Ginoo for negative, it's very terrible. So let's continue trusting the Lord. Kay dito God will make a way when there seems to be no way. Makapangit ang Ginoo pamaagi sa iyang pagkagamanan. How He will help us. How will He do something nga kuan ma-amaze ta sa iyang pagabuhaton. Nga na. So nasuko gid si Lord ug masuko gid si Lord kung dili na ta sa iya magsalig. Kay murag gin-insulto na to siya, ibilital na to siya. So ang Dios magapanalangin ang tanan for this words nga iyang hatag na to, pangpagising, pagpahigmata kanato nga sa iya jud ta mosalig no matter what, because masaligan na to siya, na siya buhaton nga kay bulungan. So God will bless us. Let us pray. Father God, thank you so much for reminding us to trust you fully at all times, because you will just do something great that will amaze us. But as we trust anything in this world, anybody in this world, kung we believe nga makatabang, you will be provoked, ma-provoke ka, Lord, lagot ka, and you will do things that
will not bring us good. Help us to fully trust you, O Lord God. Help your people to fully trust you in all situations, O God, na akay mahimo because kamaanan ka nga Diyos. In fact, by your words, all things here on this world were created. Salamat Ginoo. Sa Diyos, mga miling nga dugoy mong pulong ang ipadangat ka na mo isayo sa kabuntagon. Andama kaming tanan sa mga pag-ampo. Andama kaming tanan sa pagsimba kanimo karong adlaw sa adlaw sa panimbawan. May dumo para kanimo tanan. Bless us all together in Jesus' mighty name we pray. Amen. So, Diyos magapanalangin. God bless us all. Thank you for watching. Good morning.